हमारी हुकूमत होते हुए भी जिस आज़ादाना मुनसफाना अंदाज से इलेक्शन हुआ, कहीं सरकारी मशीनरी, सरकारी अहलकारों का इस्तेमाल, आर्म ट्विस्टिंग और ज़िले सुबहानी और शाही ख़ानदान की कारस्तानियों की याद ताज़ा नहीं हुई। जिस सीट पे PMLN हमायत याफ्ता अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है, आपको भी पता है कि वहाँ PTI के मोर्चे में PTI के घर के बेदी ने वहाँ लंका ढा के वो ख़ानदानी और ज़ाती जो इख्तलाफात थे उसकी भेंट पार्टी मफाद को चढ़ाया गया। और जो आज जाली राजकुमारी और चोरों की नानी जो हैं, उसने एक दफ़ा फिर नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की जीत करार दिया। तो मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि यही क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में और यही वो हुकूमत वो KPK के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो, वो एक ही विजन लेके निकली है कि हमने इदारों को मुस्तहकम करना है, बाख्तियार बनाना है, उन्हें आइन और कानून के दायरा कार का पाबंद बनाना है। अगर नौशहरा के अंदर नून लीग जीतती है तो वहाँ PTI की क़यादत जो है वो कहीं इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल नहीं करती और उसको वो अपनी जीत करार देती हैं। वही क़यादत जब पंजाब के अंदर 2 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होता है और एक सीट जो नून लीग जीतती है, उसी वज़ीर आला की सरबराही में वही सरकारी मशीनरी और इलेक्शन कमीशन वज़ीराबाद में नून लीग का जो रिजल्ट है उस पे ये बगलें बजाते हैं और उसे अपनी शानदार फतह करार देते हैं। और वही इलेक्शन कमीशन, रियासती मशीनरी और हुकूमत डस्का के ज़िमनी इंतखाब को, जहां वोट को इज्जत दो के नारा लगाने वाले बेनकाब होते हैं और जिनको आवाम इज्जत देती है, वोट देती है, और इनकी फिरौनियत की, मनशियात फरोशी की, गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत को जड़ से उखाड़ के फेंकती है, वहाँ ये धांधली का रोना रोते हैं। एक ही वक्त में दोहरे मेयार और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से इस खातून ने मुसलसल झूठ बोला, बदकिस्मती से जो वज़ीराबाद की वीडियो वो दिखा रही है, जिसके अंदर बैग उठा के जो शख्सियत पकड़ी जाती है वो इन्हीं के नून लीग के MPA और उसके कारकुनन और सहूलतकार हैं। उनकी शक्लें मीडिया में बाज़ाब्ता तौर पे देखी जा सकती हैं, लेकिन डस्का के इलेक्शन के हवाले से जिस तरह झूठा, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ को मसख़ करके जो इन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया,
سب سے پہلے میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ ڈسکا کے عوام نے کئی دہائیوں پہ جو منشیات فروش خاندان کا راج تھا، ڈسکا کے عوام کو یرغمال بنا کے ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی نسل در نسل جو کوشش اور کاوش تھی، انہوں نے ڈسکا کے عوام نے آزادانہ منصفانہ الیکشن کے ذریعے اسے زمین بوس کر دیا۔ جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا اور وہ روایتی وتیرہ اور ہتھ کنڈا اس جماعت کا رہا کہ چوری اور پھر اس کے بعد سینہ زوری، یہ کوئی نیا روپ ان کا آپ کے سامنے نہیں آیا۔ ڈسکا کے الیکشن میں اس شاہی خاندان کے سرکاری، ذاتی، درباری، ہواری اور وہ ملازمین خصوصی طور پہ اپنے نانا کے وہ ٹرینڈ شدہ ایک ایسے سیاسی یتیم جو بریف کیس لے کے کوئٹہ ججوں کا ضمیر خریدنے گئے تھے، انہی کے نواسے نے وہاں کیمپ بنا کے جس طرح ضمیر فروشی کے لیے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے، جس طرح گلی گلی پھر کے انہوں نے عوام کی لوٹ مار سے اکٹھا کیا گیا سرمایہ اور وسائل جو تھے وہ لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ لٹائے، اور مسلسل ہر یونین کونسل کی سطح پہ ان کے ایم پی ایس، ان کے ایم این ایس اور یہاں تک کہ ان کی ساری قیادت نے مورچہ زن ہو کے ڈسکے کے حلقے کی ایک ایک گلی اور محلے پہ قبضہ کیا، اور پولنگ والے دن جس طرح سے انہوں نے وہاں میدان جنگ بنا کے پولنگ کیمپس میں بیٹھ کے رانا ثناء اللہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اس نے پرامن الیکشن کے ماحول کو پرتشدد بنانے میں جو کردار ادا کیا، اکسایا عوام کو، اور جس کا نتیجہ 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں۔ میں ان کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت کرتی ہوں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چوروں کی نانی عوام کو ایک دفعہ پھر جو ہے حقائق مسخ کر کے جھوٹا اور زہریلا پروپیگنڈا، اس کے توپوں سے جو گولے برسائے جا رہے تھے حکومت پہ، اس میں اس نے کہا کہ یہ غنڈہ گردی اور فائرنگ جو تھی وہ حکومتی کیمپ سے کی گئی۔ پوری دنیا نے دیکھا اور سوشل میڈیا میں وہ ویڈیو موجود ہے جس میں نون لیگ کے کارکنان، نون لیگ کی قیادت، پی ٹی آئی کے اس پولنگ ہمارا جو ایجنٹ تھا، اس کو جس طرح حملہ آور ہو کے سیدھی گولیاں مار کے اس کی انہوں نے جان لی، اور باقی جو زخمی ابھی پڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوں کہ یہ نون لیگ کی کارستانیاں جو ہیں انہوں نے کل ڈسکا کا الیکشن لہو لہان کرنے کے لیے جو پلاننگ کی تھی، اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے۔ جو انہوں نے الیکشن کے 360 پولنگ سٹیشنز پہ ریزلٹس کو چیلنج کرتے ہوئے ان پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ رکوانے کے لیے اپلیکیشن دی جہاں پریزائڈنگ آفیسرز تاخیر سے پہنچے،
आप भी जानते हैं 2018 के इलेक्शन को जो कवर करते रहे वो भी इस हकीकत से आगाह हैं कि राना तनवीर का इसी आरओ के तहत जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अगले दिन जाके डिक्लेयर हुआ था। ख्वाजा आसफ के इलेक्शन के नताइज भी आपके सामने हैं और ये एक रवायती अमल होता है। 360 पोलिंग स्टेशंस में अगर किसी जगह कल के मौसम की धुंध आपके सामने थी, जो वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और ये 45 किलोमीटर पे मुश्तमिल हल्का है जिसकी आज खुद उसने तस्दीक की है कि ये हल्का दूर दूर देहात तक फैला हुआ है और 3 सूबाई असेंबली के हल्के मिलके इस एक एनए के हल्के को जन्म देते हैं। तो वहां जो 21 पोलिंग स्टेशंस जो पसरूर तहसील के साथ जुड़े थे, वहां से अमले ने व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट अपने मुतलका आरओ को दिए, लेकिन वो बैग और थैले जो थे वो उन्होंने सहरी टाइम उनको पहुंचाए। और ये एक रूटीन प्रैक्टिस होती है हर इलेक्शन में, चंद पोलिंग के रिजल्ट जो हैं वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मजबूरियां, महकमाना मसाइल, ट्रांसपोर्ट की कमी और फिर मौसमी असरात, ये सारी चीजें मिलके उस पूरे प्रोसेस को डिले हुआ। मुझे आज 2 अहम चीजें आपसे शेयर करनी है। एक बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली साहब ने नस्ल दर नस्ल गुलामी का जो तौक था डस्का के अवाम के गले में, उसको उतार फेंका और पीटीआई जो है वो अब तक के जो नताइज 360 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आरओस की मौजूदगी में मुरतब किए गए, उनके मुताबिक जो 1,10,957 जो वोट हैं ये अली असद मल्ली साहब को मिले हैं। नौशीन जो उनकी मद्दे मुकाबल थी उनको 1,01,879 वोट मिले हैं। इसके मुताबिक जो है वो पीटीआई की जो जीत है वो तकरीबन जो है वो 9,078 वोट की बनती है। इसको अगर आप एनालिसिस करें इस इलेक्शन का, तो ये वो हल्का था जो 2008 में पीटीआई वर्सेस पीटीआई और इंडिपेंडेंट्स ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इस इलेक्शन के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उस्मान खालिद, उन्होंने पीटीआई की हमायत का ऐलान किया। जो हमारा स्प्लिट वोट था, जो हमारे एमपीएस इंडिपेंडेंट पार्टी की टिकट ना मिलने की वजह से उस हल्के से लड़ रहे थे, वो वोट भी एक जगह कंपाइल हुआ और अल्टीमेटली वो पीटीआई की जो स्कैटर्ड स्ट्रेंथ थी वो एक जगह इकट्ठी हुई और हम अपना वो वोट जो जनरल इलेक्शन में स्कैटर्ड था उसको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत पीटीआई के कैंडिडेट की हमायत में वो वोट डला। जो पीएमएलएन का वोट था उसमें कमी आई, लेकिन अगर उनकी भी स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो उनके जो अपना वोटर था नून लीग का, उसको कोई ज्यादा फर्क वहां पे भी दिखाई नहीं दे रहा। जो ये वावेला और प्रोपेगेंडा है, हमारा रिटर्निंग ऑफिसर साहब के हवाले से
جو تحفظات ہیں، جو پہلے دن سے احسن اقبال صاحب کے حلقے سے، نارووال سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آفیسر جو ہے اس کو یہاں اس حلقے کا ریٹرننگ آفیسر بناتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو ہے اس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ مسلسل ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اور پی ٹی آئی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کئی نوٹسز ان کو ایشو کرتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کے حوالے سے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ وہ تمام تحفظات جو پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈرشپ وہاں آبزرو کر رہی تھی وہ پارٹی کے نوٹس میں لا رہی تھی، لیکن چونکہ ہم حکومت ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان آر اوز اور ان ڈی ایم اوز کا جو پرسنل کنڈکٹ ہے اس کو ادارے کے کنڈکٹ کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہم ادارے کو ایک ریگولیٹر کے طور پہ اس کا آزاد شفاف جو رول ہے اس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ ایک چھیڑ خانی کا جو سلسلہ تھا یہ جاری تھا جب سے الیکشن اناؤنس ہوا۔ اس کے بعد رات وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ جب اسی آر او صاحب کے آفس میں جن کے ٹیبل کے اوپر 360 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ پڑے تھے اور جو لیٹ بیگ آئے ان کے پریزائڈنگ آفیسرز نے ان کو یہ بتایا کہ یہ واٹس ایپ پہ آپ کو شام 7 بجے میں واٹس ایپ کر چکے ہیں ہم، کیونکہ یہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے پریزائڈنگ آفیسر جہاں پہ بھی ہے وہ رزلٹ اس واٹس ایپ گروپ میں دے دیتا ہے۔ باقی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آ کے وہ بیگ ریسیو کراتا ہے۔ جب واٹس ایپ پہ وہ رزلٹ ان کے پاس موجود تھے تو پھر وہ متعلقہ فارم 45 کا انتظار کیا انہوں نے، ٹھیک ہے ان کا رائٹ تھا۔ جب وہ فارم 45 آ گئے تو پھر اس رزلٹ کو اناؤنس کیوں نہ کیا گیا؟ اس کی ریزن کیا تھی کہ احسن اقبال صاحب خصوصی طور پہ آر او صاحب کے لیے تشریف لائے، ساری رات میاں جوید لطیف، عظما بخاری، عطا تاڑڑ، ان کے درجنوں ایم این اے اور ایم پی اے اس آر او کے آفس میں بیٹھے اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہے اور الیکشن کے ان نتائج کو رکوانے کے لیے درخواست بازی کرتے رہے۔ ہمیں الیکشن کا جو پروسیس ہے سب کو پتہ ہے کہ ہر ہارنے والا جو ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے لیے جواز اور مختلف طرح کے بہانے اور ہیلے تلاش کرتا ہے، اور ایک روایتی پریکٹس ہے۔ اسی طرح نون لیگ نے رات جو کیا وہ صرف اور صرف اس ڈسکا کے عوام کی جو ان کو مسترد کر کے ان کی نسل در نسل سیاست کا خاتمہ کیا ہے، اور جو چھوٹی سی سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی تھی اب ڈسکے کے عوام نے ان کی بڑی سرجری کی اور جو ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ تڑپ، وہ اس وقت انتشار، اضطراب اور جس طرح کا بیانیہ نون لیگ میڈیا میں لے کے آئی ہے میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ مجھے میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جب فارم 45 اور پولنگ کے بیگز اور اس کا رزلٹ جو ہے شام سے لے کے رات تک وہ تاخیر کا شکار ہوا،
तो वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी मीडिया के पास थी जिसने रात 9 बजे के बाद पीटीआई के उम्मीदवार को दूसरे नंबर पे और पीएमएलएन के उम्मीदवार को पहले नंबर पे अपने फिगर्स के साथ चैनल्स की स्क्रीन पे दिखाया। वो रिजल्ट कहां से आ रहे थे? वो रिजल्ट जो यहां से गए हुए मीडिया के अंदर बैठी उनकी काली भेड़ें हैं, जिनको इस मकसद के लिए प्लांट किया गया था कि उन्होंने उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना है, और वो इलेक्शन सेल जो था पीएमएलएन का, वहां से बैठ के अपने चैनल्स को वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो येलो जर्नलिज्म है, जो इंजीनियर्ड, प्लांटेड और पर्सनली मोटिवेटेड एक्ट है, जिसका हम बाज़ाब्ता तौर पे पैमरा के जरिए उन चैनल से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और हम उनसे ये दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि जिस जिस चैनल ने वो रिजल्ट्स अपनी स्क्रीनों पे दिखाए, वो या तो हमें वो ऑथेंटिक सोर्स दे, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स जो है वो है आपका आरओ ने तो अब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो उन्होंने किस तरह 1,58,000 समथिंग नौशीन और 1,44,000 हुकूमती कैंडिडेट को वो वोट कैसे डलवाए, और वो कौन नाम नेहाद मीडिया के अंदर बैठे ऐसे बदनुमा दाग हैं जिन्होंने अपने सहाफती फराइज से गद्दारी की। इसके अलावा जो आज इनकी दरखास्त के बाद नताइज रोकने की इन्होंने एप्लीकेशन दी, इलेक्शन कमीशन कानून और कायद के और जवाबत की पाबंदी करते हुए जो नताइज उनकी टेबल पे पड़े हैं उनका ऐलान करे, क्योंकि उनके अपने कवानीन के मुताबिक पोलिंग के बैग खोलने का इख्तियार ट्राइब्यूनल्स के पास है। वो अपना काम करें और उसके बाद उनकी दरखास्तें उसको चैलेंज करने के लिए जो आईनी और कानूनी तरीका है उसको अख्तियार करें। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ट्राइब्यूनल उस हवाले से जिस तरह से चाहे इंक्वायरियां करे, तहकीकात करे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के अपने कायदो ज़वाबत हैं उन पर फिलफौर अमल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत का ऐलान हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो नून लीग का गठजोड़ आरओ की सतह पे बना, उस गठजोड़ की जड़ें जो हैं वो कहीं और तक अगर कनेक्ट हो जाती हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वोटर के हकूक पे डाका जनी है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 2 डायरेक्टर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भेजे हैं, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। हमारा दामन साफ है, हमें कोई मसला नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है कि वो टीचर्स जिनकी तजलील की गई, जिनको लाइनों में खड़ा किया गया और उन उसातिज़ा का वकार मजरू किया गया, उनको सामने रखते हुए मजीद अजियत से ना गुजारा जाए और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए फिलफौर इस नतीजे का ऐलान किया जाए। क्योंकि जहां जहां से नून जीती है, पीटीआई ने कहीं नताइज रोकने की दरखास्तें नहीं दी हैं।
پی ٹی آئی نے کہیں پہ بھی ویڈیوز کے سہارے لے کے اپنی اس شکست کو چھپانے کی کوششیں نہیں کی ہیں، کیونکہ شکست تسلیم کرنے کے لیے بھی جرأت چاہیے، حوصلہ چاہیے، بہادری چاہیے۔ جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھی قیادت ہے، جو ڈرائنگ روموں کی پیداوار ہے، ان کے لیے ان کے جب پاؤں سے تخت سرکتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنا واقعی مشکل ہے۔ میں میڈیا سے یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ حقائق کے علمبردار ہیں، آپ سچ کی آواز ہیں، اور جس طرح سے مس رپورٹنگ کل ہوئی، جس طرح سے حقائق مسخ کیے گئے، اور جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت کو داغدار کرنے کے لیے ڈسکے کی اس فتح کو نون لیگ کی اس درد کے ساتھ جوڑ کے اس کے ساتھ نتھی کرتے ہوئے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، وہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ میڈیا جو ہے تصویر کے دونوں رخ دکھائے۔ میڈیا کیمپ کے اندر بیٹھے رانا ثناء اللہ سے ضرور یہ سوال کرے کہ آپ اپنے جتھے، اپنے مسلح گارڈز، اپنے تمام جو پی ٹی آئی کی قیادت، ایم پی اور ایم این ایز ہیں، ان کا وہاں موجود ہونا اور الیکشن کمیشن کا، ریٹرننگ آفیسر کا اس حوالے سے چپ سادھ لینا، اس پہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اداروں کا احترام اور استحقاق جو ہے وہ ہر چیز سے مقدم ہے، لیکن اداروں کو بھی کسی جماعت کا ذیلی ونگ ہم نہیں بننے دیں گے۔ ہم اداروں کو آزادانہ، منصفانہ اور ان کا جو آئینی کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے سہولت کاری کریں گے، اور جو ویڈیوز دکھائی گئیں وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سستی شہرت کے حامل، ان کو مینج کیا گیا۔ جو نون لیگ کے دندناتے ہوئے گنڈے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو ہراساں کرنے کے لیے وہاں فائرنگز کی، اور عابد رضا جس نے وہاں کالعدم تنظیموں کے کارکنان کو لا کے خوف و خراش پھیلایا، اس کی انکوائری بھی ہوگی، اور حکومت جو ہے ان عناصر کو جنہوں نے فائرنگ کی ان کا تعلق حکومتی صفوں سے ہو یا اپوزیشن کی صفوں سے ہو، ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، کیونکہ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فی الفور نوٹس لیا، آئی جی کو ہدایات دی، چیف سیکرٹری کی ڈیوٹی لگائی، وہ اپنی ایک رپورٹ اس واقعے کے حوالے سے مرتب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ رپورٹ ہم میڈیا سے بھی شیئر کریں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ باری باری کر، جو پاس ہیں ادھر سے شروع کر۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نون لیگ کا بیانیہ مسترد کر سکتی ہیں، مریم نواز کا بیانیہ مسترد کر سکتی ہیں، لیکن ایک الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، انہوں نے آج 3 بجے جو پریس ریلیز جاری کی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں مینشن کیا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں یہ رد و بدل ہونے کا جو بھی امکان تھا، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، کیا وہ بھی نون لیگ نے جاری کروا دیا؟ نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی جو درخواست ہے اس درخواست کے جو کانٹینٹ ہیں اس کی روشنی میں یہ پریس ریلیز تھی، کیونکہ جب یہ واویلا کیا گیا کہ حکومت نے یہ نتائج رکوائے ہیں اور حکومت نہیں چاہتی کہ یہ رزلٹ اناؤنس ہو، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آئی ہے، اور پی ایم ایل این نے جو درخواست کی ہے کہ یہ پولنگ سٹیشنز جو ہیں
ان کے حوالے سے تحقیقات کریں کہ یہ تاخیر سے رزلٹ لے کے کیوں آئے. کیا آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ تو یہ الیکشن نہیں کور کیا ہوگا؟ ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے جب پولنگ کی رزلٹ آتے ہیں اور وہ ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے، اور ارلی مارننگ ہی آپ کی بھی پریکٹس ہے کہ نتائج مکمل ہوتے ہیں، کمپائل ہوتے ہیں، پھر اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس جو ان کی اپلیکیشن ہے اس کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے، کرے، لیکن اس کو نتائج کو روکنا وہ الیکشن کمیشن کے اپنے قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی ہے. جی ایک ادھر سے بٹی صاحب ایک منٹ کا. ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کریں کہ اس وقت آپ دو باتیں کر رہی ہیں. کل کا سارا دن 2 لوگ قتل ہو گئے، 7 زخمی ہو گئے، حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں 6 بجے تک کہیں نظر نہیں آئے. دوسری اس کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارے اگر کسی سیاسی جماعت کا ذیلی ونگ بننا چاہتے ہیں، یہ کون سے ادارے ہیں جو کسی سیاسی جماعت کا ذیلی ونگ بننے جا رہے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ اور کیا یہ جو دھاندلی ہوئی ہے جب فارم 43 آ گیا ہے، ریٹرننگ آفیسر باؤنڈ ہے رزلٹ دینے کے اوپر، وہ روکنے پر باؤنڈ روک ہی نہیں سکتا، کس طریقے سے سارا کچھ ہوا یہ تھوڑا اس کی دیکھیں. جو آپ کا پہلا پارٹ ہے، جس طرح سے فائرنگ کے بعد وہاں قتل و غارت ہوا اور معصوم لوگوں کا خون جو ہے وہاں پولنگ اسٹیشنوں کے اندر بہا، دیکھنا یہ ہے کہ کرنے والے کون ہیں، ان کے تانے بانے کس جماعت کے ساتھ ملتے ہیں، وہ کس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اور کون سی قیادت ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی ان غلط کاریوں کو تحفظ دیتی ہے. تو آپ ایف آئی آر کے کانٹینٹ پڑھ لیں. جو جاوید بٹ جس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، جو ان کے مختلف عہدیدار جو اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں، جو شہید ہونے والا مقتول کا بھائی ہے جس کی مدیت میں یہ پرچہ دیا گیا ہے، وہ سارے جو ہیں نون لیگ کی قیادت اور وہاں کے لوکل نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. یہ بے نقاب ہوا کہ فائرنگ کرنے والا کون تھا اور اس کا وکٹم کون تھا، اور زخمی جو تھے وہ کس جماعت سے ہیں. یہ روایتی غنڈہ گردی اور یہ ہٹ درمی ہے نون لیگ کی، کہ بجائے اس کے کہ آج مریم نواز کے اندر جرأت ہوتی اور اقبال جرم کرتی، وہ اقرار جرم کرتی کہ میری جماعت کے یہ جو گنڈے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، میں ان کو جماعت سے نکالنے کا اعلان کرتی ہوں، میں ان کو بے دخل کرتی ہوں جماعت سے، تو قوم کو یہ میسج آتا کہ ان کی جماعت کے اندر اس طرح کے انتشار پسندی والے، فساد رکھنے والی سوچ جو ہے عناصر ہیں، ان کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ان کی چھتری کے اندر پلنے والے وہ اژدہے ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے ہر اس موقع پہ جہاں انہوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، وہ ووٹ پہ ڈاکہ ہو یا عوام کے باقی جو بنیادی حقوق ہیں ان کا قتل کرنا ہو، تو انہوں نے وہ پٹارے میں رکھے اژدہے جو ہیں وہ اس موقع پہ چھوڑتے ہیں. اور یہ زہریلے ناگ جو ہیں یہ نون لیگ کے پٹارے سے برآمد ہوئے ہیں. جی جو دوسرا جو ان کا دوسری جو بات انہوں نے کہی، دیکھیں آر او جو ہے صبح میں جب ہمارے کینڈیڈیٹ نے دعائیاں دی، اس نے کہا جی کہ ہم یہاں آر او کے کمرے میں ہوں اور رزلٹ سارے اس کے ٹیبل پہ ہیں، لیکن رات بھر سے ان کے 3 درجن سے زائد افراد اور سینئر لیڈرشپ آر او کے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ میرا رزلٹ نہیں اناؤنس ہونے دے رہی. تو آپ لوگ کیوں میری مدد نہیں کر رہے؟ آپ لوگ کیوں میں یہاں کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوں اور باقی سارے. میں جب وہاں پہ پہنچی ہوں تو میں نے جا کے آر او سے پہلا سوال یہ کیا
कि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं कानूनी तौर पे, क्या आपको ये इजाज़त है, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि ये लोग आरओ के कमरे में बैठ के आपको डिक्टेट करें? और अगर नहीं देता तो इन सब को मुझ समेत बाहर भेजें और आप यहाँ कानून की अमलदारी करें। उन्होंने कहा जी ये भी बैठे हैं, ये आपके लोग भी बैठे हैं, तो देखें ना दोनों तरफ बैठे हैं। अब जहाँ दोनों तरफ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वो जिसने कानून की पासदारी करनी थी वो कानून के हाथों खुद गूंगा बहरा बन के अपने उन आईनी और कानूनी फराइज से लाइलम था। इसी वजह से आसन इकबाल साहब को वहाँ एंटरटेन किया गया और जिस तरह सारी रात वहाँ दावतें होती रहीं, उसके दफ्तर के अंदर पीटीआई के हकूक को कत्ल किया जाता रहा, उसका कोई जवाब अभी तक नून लीग की क़यादत ने नहीं दिया कि आसन इकबाल के हलके से आने वाला इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अपॉइंटेड आरओ जो है उसका रवैया जो है वो एंटी पीटीआई क्यों था, और वो नून लीग का या तो कारकुन अपने आप को डिक्लेयर करें और या उस इदारे के साथ वफादारी निभाएं, उस कानून के साथ वफादारी निभाएं जिस इदारे के वो मुलाजम है। और उसकी रूह में मैं ये समझती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो वहाँ टीम भेजी है, उस टीम ने जो उनको अपनी रिकमेंडेशन देनी है वो फिलफौर वो रिकमेंडेशन लें और आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस रिजल्ट को अनाउंस करें। बाकी ये सारी बहस है। जी कज़ाफी, आपका कैंडिडेट दुहाइयां देता रहा, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो दुहाइयां देता रहा कि रात को पूरा एक 30-20 लोगों का रिजल्ट लेके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन दुहाइयां देता रहा, ना आरओ ने फोन उठाया, ना आईजी साहब ने फोन उठाया, ना डीपीओ साहब ने फोन उठाया, ना चीफ साहब ने फोन उठाया। तो इंतजामिया तो पीटीआई की, इलेक्शन कमीशन अगर से इंडिपेंडेंट है तो फिर उनका टेलीफोन क्यों नहीं उठाया? 6:30 बजे ये सारे एकदम वहां पे वारिद हो गए, ये क्या मामला है? इसकी जरा वजाहत। ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, जो आपका दुहाइयां देने वाला आंसर है, आरओ हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान का नहीं, इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित का पाबंद है। आरओ साहब वहाँ बैठ के जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से मुंतज़िर थे और उनको बुला रहे थे या उनको फॉर्म 45 को दस्तयाब बनाने के लिए पुरज़म थे, वहाँ व्हाट्सएप के ऊपर अगर वो रिज़ल्ट उन पोलिंग स्टेशंस का दस्तयाब था, मौजूद था, तो उसको कंपाइल करने में क्या हर्ज था? ये एक कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हर इलेक्शन में होती हैं कि इलेक्शन के नताइज साथ साथ कंपाइल होते जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जहाँ पे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पेसिफिक सिक्योरिटी कोड में वो रिज़ल्ट भेजते हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर उनको कंपाइल करते हैं और फिर बाद में वो बैग्स फार्मली आके हैंड ओवर होते हैं। वो लोग बैग कब लेके आए ये इशू नहीं है, रिजल्ट उनके पास कब आया ये इशू है। अगर वो रिजल्ट पहले था तो उसको क्यों रात पूरी अनाउंस ना किया गया? सुबह तक उनकी प्रेजेंस, वो 3 बजे अगर लेके आ जाते हैं बैग्स, 3 बजे से लेके टिल टुडे वो रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल पे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। या तो वो कहें कि ये टेम्पर्ड है, या वो ये कहें कि ये इंजीनियर्ड है, या वो ये कहें कि मैनिपुलेटेड है, या कहें कि ये थैले खुले हुए हैं। किसी किस्म का एतराज उस पर नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर वो उनके पास है तो फिर उसका ऐलान क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तारी होगी
क्योंकि कल से लेके अभी तक जितने भी हुकूमती वजीर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह जत्थे लेके गया था, उन्होंने फायरिंग करवाई, क्या उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है? देखिए, राणा सनाउल्लाह वो मास्टरमाइंड है जिसको हमेशा नून लीग ने अपने मुखालफ बयानिए को कुचलने के लिए जानी और खूनी खेल खेलने के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल किया। और वो मैं नहीं कह रही, उनकी अपनी जमात के अंदर आबद शेर अली के वालिद की स्टेटमेंट मीडिया चला ले कि वो कत्लो गारत और खून की नदियां बहाने का जहां नून लीग का एक प्लान वाजिया होता है वहां ये मौसूफ पहले भेजे जाते हैं ताकि हवा बनाए, माहौल बनाए, फजा बनाए ताकि वो अपने प्लान पे अमल कर सकें। FIR के कंटेंट के मुताबिक जो भी मुल्ज़म होगा, जिसको मदई नामजद करेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। हुकूमत किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहती। जो इंक्वायरी और रिपोर्ट वज़ीर आला और IG साहब ने तलब की है, उन हक़ाइक़ की रोशनी में हम अगला लाए अमल तय करें। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि आपने बात की है, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपके मुताबिक फौरी नतीजे का ऐलान ना किया तो आप लोग क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, बात हम इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ख्वाहिशात पे नहीं, वो उस कानून और आइन की किताब पे चलेंगे। वो मेरी या जाली राजकुमारी की आवाज़ पे नहीं, वो उस कानून के अंदर जो उनके पास हासिल इख्तियार है उसके मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हक़ाइक़ नून लीग ने मसख करके उनको पेश किए, इंक्वायरी के बाद जो उनके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आई है, वो उसमें इंसाफ करेंगे और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। मौसम मैडम, आपने मीडिया की बात की है, चूंकि मैं शायद चौधरी साहब उन लाहौर के रिपोर्टर्स में थे जो जस्का वज़ीराबाद इलेक्शन कवर करते हैं। चूंकि आपने मीडिया की काली बेरों का जिक्र किया है, मैं 110% श्योर हूँ आपको लोकल सतह पर भी उन रिपोर्टर्स का, उन चैनल्स का पता है, उन एंकर्स का पता है, तो पूरे मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ात उठते हैं। तो उन चंद एक काली बेरों का जो लोकल सतह पर है, कौन कौन रिपोर्टर है, उनका नाम भी बता दें, चैनल भी बता दें, ताकि जो आपके PTI के रिपोर्टर हैं वो हर मीडिया पर्सन को शक की निगाह से ना देखें। और मुझे 110% श्योर है आपको नामों का पता है। देखिए मौसम, मीडिया का काम सिर्फ दिखाना है, हुकूमत ने एक्शन लेना है। वो कौन सी काली भेड़ें हुकूमत के अंदर है जो इस पे एक्शन नहीं ले रही? अच्छा, देखिए, बात यह है कि एक तो मैं तमाम मीडिया, आप हमेशा हक की आवाज़ बनते हैं, सच का बोलबाला करते हैं। आपको भी पता है कि सारी रात जो है किस तरह नताइज जो थे उनको बेबुनियाद, इंजीनियर्ड, प्लांटेड, फैब्रिकेटेड फिगर्स के साथ स्क्रीन के अंदर लाया जाता रहा। और फिर मैं खुद उन चैनल्स के साथ सुबह तक मसरूफ़ रही कि ये दुरुस्त नताइज नहीं है, ये दुरुस्त आपका फिगर्स नहीं है। उसमें वो हटाते भी रहे। फिर उन चैनल्स ने, मज़े की बात ये है कि आखिर में इस चीज़ को उन्होंने कहा जी वो भेड़ चाल नहीं है जी, सारे दिखा रहे हैं जी, सारे अगर गलत दिखा रहे हैं, अगर कुएं में एक गिरेगा तो सारे गिर जाएंगे। वो वहाँ की लोकल रिपोर्टिंग, जब मैंने चैनल्स को कॉल करनी शुरू की, उन्होंने कहा जी जो हमारा लोकल रिपोर्टर वहाँ गया है उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैंने कहा आप इसको वेरीफाई करें, आप RO ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लें, मुझसे ना लें, ना PTI के इलेक्शन सेल से लें, ना नून के इलेक्शन सेल से लें, क्योंकि हमारे पास जो ला रहा होता है पोलिंग एजेंट, उस पोलिंग एजेंट के कुछ अपने अज़ाइम भी होते हैं। शायद वो उस तरह अपनी शिकस्त
लीडरशिप के सामने वाज़ेह नहीं करना चाहता, तो डाटा मिसमैच हो जाता है। लेकिन जो असल हकीकी है वो फॉर्म 45 के मुताबिक आरओ के पास है, आरओ से उसकी रहनुमाई लें। मैं उन तमाम काली बेड़ों से वाकिफ हूँ, मुझे पता है। मैं कल सारा वो डाटा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन यहाँ से गया, उसने कितने बजे वहाँ क्या ब्रेक किया, उसको लेके कौन गया, किसकी गाड़ी में गया, किसने कहाँ उसको ठहराया, और फिर उसके बाद उसने ये एक पूरा प्रोसेस था, एक पूरा मैकेनिज्म था, एक भरपूर प्लानिंग थी जिसमें इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना मकसद था। और ये अमल सुबह से शुरू कर दिया गया था। हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे हकायक अलॉन्ग विद देयर सपोर्टर्स, सहूलतकार और पीछे खड़े जो उनको थपकियां देने वाले नासर थे, उन सब को बेनकाब कर। जी भट्टी की सुन लें बेटे। हाँ, बकौल आपके कि ये जो सारा आरओज़ ने इलेक्शन नताइज को रोके हैं, तो इससे आप ये समझने में हक बजानत होंगी कि इस वक्त जो है नून लीग की जड़ें जो हैं वो किसी इदारे के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, गहरी हो चुकी हैं। तो क्या आज पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस बात के ऊपर तजिया कर सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जिसकी जड़ें के हवाले से नून लीग इल्जाम लगाती थी कि उसकी जड़ें किसी इदारे के साथ कनेक्ट हैं और बहुत गहरी हैं, आज हम ये समझें कि पीटीआई का जो गमला उस आंगन में खिलाया गया था वो उखड़ चुका है और नून लीग का अब भट्टी साहब जो है, जो सूख चुका था उसको पानी भी मिल रहा है और वो हरा भरा भी हो रहा है। भट्टी साहब असल में लीडर हैं, तो लीडर तकरीर ना करे तो वो रूह को भी सुकून नहीं मिलता। चूँकि सवाल की बजाय उन्होंने पूरी तकरीर की है, तो मैं समझती हूँ कि आपसे वोट लेने के लिए ये सारे मसाले ज़रूरी हैं। मैं भट्टी साहब देखें, दो चीज़ें हैं, आप उसको मिक्स ना करें। एक बात ये है कि जो आरओ का ज़ाती रोल जो है, अगर आरओ का पर्सनल कंडक्ट बायस्ड होता है, इंक्लाइंड होता है, किसी मखसूस जमात के साथ टिल्टेड होता है और उसका पर्सनल कंडक्ट जो है वो पूरे अदारे को उसकी अपनी सैंटिटी पे सवालिया निशान लगा देता है। हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, हम उस डीएमओ की बात कर रहे हैं जो डीएमओ ख्वाजा साद रफीक के हलके से भेजा गया, और उस डीएमओ के हवाले से मल्टीपल एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन को गई कि ये दोनों अफराद गठजोड़ करके इस इलेक्शन को सबोताज कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं क्यों ना रेंगी, और वो क्यों उन्होंने अपने अफसरान को खुली छुट्टी दी कि वो किसी एक जमात के लिए सहूलतकारी करें। ये भी इलेक्शन का रिजल्ट ना आना उसी सहूलतकारी की कासी करता है। जो जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, पीटीआई जो है वो अवाम में जड़े और अवाम की ताकत पे यकीन रखती है, और हमारी आबियारी जो है, हमारा वोटर जिसने पीटीआई के उम्मीदवार को 1,10,957 वोट दे के वहाँ पीटीआई की जड़ें मजबूत की हैं, वो हमारी ताकत है और उसी पे हमें फख्र है। लास्ट शायद जी ये फरमाइएगा कि मरियम बीबी ने एक मतलब फिर से इसमें NA 75 में जो है दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कल जो इलेक्शन था वो पीटीआई ने पीटीआई स्टाइल में नहीं लड़ा, बल्कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के स्टाइल में डंडी पट्टी लड़ा है। जिन इलाकों में उनकी अक्सरियत थी वहां पर पोलिंग जो है बार बार रुकवाई जाती रही, ये इल्जाम है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इलेक्शन के एक होते हैं, जो वजीराबाद में हुआ, सारा रूरल एरिया हमने जीता। रूरल जितनी लीडरशिप हमारी, अहमद नासर चट्ठा साहब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। पीटीआई वजीराबाद को खसूसी शाबाश दूंगी कि इन्होंने जिस तरह इन गुंडों का शहर के अंदर मुकाबला किया। हम अब शहर के आने वाले जो नताइज थे, क्या पीटीआई ये कहे कि इन्होंने वहाँ
पोलिंग स्टेशंस पे जिस तरह यरगमाल बनाया लोगों को, हमने उन नताइज को कबूल किया और हम ये चाहते हैं कि नून के अंदर भी इतना ज़रफ़ हो कि वो शिकस्त को तस्लीम करना सीख लें और अपने रवायती इल्ज़ाम तराशियों का जो पंडोरा बॉक्स वो खोलते हैं उसको बंद कर लें, और जो सियासत है उसके अंदर ये तशद्दुद का अंसर नून लीग लेके आई है। चमक के मोइज्जद और बानी नून लीग की क़यादत है, तो ये भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करके कौम के असाब से खेलना बंद करें। और जो आपने कहा कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने बात की है, एक अपील हम कर रहे हैं, एक अपील इलेक्शन कमीशन से अपोजिशन कर रही है। दोनों का हक है अपने लिए, अपने हक के लिए खड़ा होना, लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून की किताब को फॉलो करता है या हमारी ख्वाहिशात को फॉलो करता है। तो हम चाहते हैं कि वो उनकी नज़र कानून पे हो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या हमारी आवाज़ों पे ना हो। बहुत शुक्रिया जी।